Bira! Hala! Bira! Hala! Bira! Bira! Bira eh! Ay, wala ko din sa kumalo. Wala ko din siya. So, ngayon siya, ngayon hala, naging mo ang last. Kung ang may magpunto sa imuha, mo na pakahala, din bira. Hala. Kung magpunto sa imuha, pero wala na ang mic sa imuha, nana sa lain, sila na kayo musumpay kung isa'y last nagiingon. Nasabtan. Sige. Bira. Ready? Go! Bira! Bira! Out na! Thank you so much po. Pilding mo mula eh. Let's see. Out. Digyan ka daw ka naglinis dito. Sige, closer. Inhale. Exhale. Ready? Go! Hala! Bira! Ala! Bira! Ala! Bro, dapat bira yung ingon. Oh, hala ka, ni hala. Oh, ni ano mo ka hala, ni hala. Ni hala ka diri. Imbes bira, ni hala ka. Okay, out. Kinalas na kabuo. 6. Ready? Ready, go! Hala! Bira! 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 Bira! Hala! Thank you so much. Hala, 5 na lang dyan sila. Hala, 5 na lang dyan sila. Sige, birahan! Ready? Ready? Go! Hala! Bira! Bira! Hala! Bira! Hala! Bira! Bro, magtuto siya, sir. Sorry kaayo sa iyo. Lapat na lang. The voice over flower. The A4. Sige. Ready? Go! Bira! Hala! Bira! Diba, sige nang tagbira-biraan eh. Tulog na lang dyan! Surprise pag yun ang mga prizes. Huwag ka ba nabunsa? Sige yan. Ready? Ready? Go! Hala! Bira! Hala! Bira! Hala! Hala! Bira! 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 Ne? Pati ako gihangak. Sige, inhale sa inhale. Exhale. Na, ready? Presence of mind, focus. And ready? Go! Hala!
Mira! Hala! Mira! Hala! Mira! Hala! Mira! Hala! Mira! Hala! Mira! Hala! Mira! Hala! Mira! Hala! Dahil sila